যা আসলে একটা না বুঝা সে অর্থনে অধা আউছেন না ছুটিকে ফোন করছু না হ্যাঁ আস্তে আস্তে ছাড়ুଛୁ বা ମୋ ଘର କହି ପାରୁଥିଲି ରୋଟ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି ତାର ଧରୁନୁ କଥା ଟିକେ କମ এটা দেখুছি কে বেটে আসিপুনে চা ভাই পূজার ধ্যান দে এই বন্ধু হ্যাঁ এই আসছেন ছুয়াটা আমি তো যাচ্ছি ফার্স্ট টাইম জীবন লাগি বন্ধু জানি নাই ফটো দিয়ে আরে করে দাদা কাই কই এলাকাটা পুরনো এইটা কি আনছি বলতে
छुट्टू आंची हाँ के उठो ना घनराम बे उठा उठा हाँ कथा हेलो तो पूजा कर रहा से पूजा करछन देबे पूजा कर रहा है हिंदी रखो हां नहीं 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 अभी पूजा में हाँ पूजा में ठीक है मैं आके बता दूंगा ठीक घनराम हाँ उड़िया रंग कथा बोला कहाँ थी एरम कोला कहाँ है बता कहाँ है कहाँ थी बे हेला नो 10 हजार करियो ना चलो ये बैठ चलो बाय जो तो मोटा बस वीडियो आई तो सही है एक इतना जल्दी चलो